أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بتنقوغن على بلقاسن كي سند الشيطان ولا من بجنفرين على النيم ولا بفلو لنين على طولا دنيا الآخرة نيموتيو اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك محمد ألم بدان لك سن النيمو كلا كلا ريامو أن لك ننتهي محمد وآله الطيبين الطاهرين أني على دمبا يعني ما سنولو من يالنكو إمو دمبا يعني ما رتيب ديار فنان وقلن بعد نقولو نين ألنا تبرون الدين وقلنتو دياتو بي فنان ككاكا بكاكا كنكو من مسول كرولا بي مسو من بالكم فلا ولو من ناما عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها بمسوم النكوف ولمنا عائشة أبو بكر الصديق دم سولم واتي ألمان على الدنيا لا ناعيش ما أنين أفاما أبو بكر أنين أباما رمان على دان لفو على سبالفاك عائشة أي بلفاك أفاما أي بلفاك abamai ada bai balafake adomale ani ala rasilo mumebe nyinnomu kila nyima sallallahu alaihi wa alihi ala saibolu kono dimbaya mi yalonko musuka fuke ibele tubite sonde kata muslimoti nyin Aisha afama walam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakr dum ولم موت من ستر لا دنيا تمما أي كيلا تونيا يندي تمومن نمولي يا فنياندي أصند كيلا ريالا تمولا تمومي يالونكو مولو بلانتالا إكايكو يا مويلي إتيري محمد كمين فبا كوي منمو إكايكو أكافو مولي كو ألالا يكيا كوي كنين أيافو تونيالم wato abubakar be molla suti abi alala suti na jongol le kono andum amul limane ya molla nyaton koleti adim muso wala mu na aishati radiyallahu ta'ala anha abubakar fama wala abi quhafa wala uthman bin amir wala ma todi kafak abi quhafa quraishin kolum tamimin kolum ati أباما ولمو رمان بنت عامر ولمو عائشة باماتي كلا نيما عائشة نينا دين ما عندو على عائشة نينا دين ما سيوب سانجي كونونتو مولو مني ألونكو إلا فهمرو من ورباك دين ولا ديرينياتو وليا ميراكو ومن ينكا كاتو دين وبدين دي يارمباك لمن ينكا فتو وواتو barbi molle ka wofo kila nyima jawul kilinti je min sita ka fo wato fon la ko sin ko kono ka fay ko edindi wala futu bal kila nyima nata mu bele kelni musulu imume bele kam atela kila riya nyin koto o tembo la musulu minni ya non ko ani futu de be musu ke ba min din walleti walla karandirote soniya la bulu ko katambi musula ay fon jato ye min kulu aya karandi andun kila nyima ya kele anyinyata kumbina jala Aisha la karola ay londo min soto anin ay lodula min soto bari ngalo nyim faranse kanyen ne doron kila nyima la hadisi nyima la kamen foko khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-humayra hey altul manto muru alla dino talante mo ala beta kabo nyim musunde mo bala mi yana ko musula ngalam mi ala balo buleta woto kila nyima la Aisha ta dindimma wala nyinde ka karandi ka itandi kella ko dino man na kelu da manata ni musul mu mebele kila nyima ya nyinne wato minna abe makka janne akata bayin wala baraman dum afe bunna futmo minna kila ta bayin wala sallallahu alaihi wa alihi Aisha wokan ay lodula lodula mi alon ko lodula ci karimba lodula temberimba lodula bunyarimba Aisha nata londisto londo mi yalonko kila la saibolu kono anyumu man siaje
kila la sahibu bal kono Aisha nyongo man siya economy londo so ko Aisha ta Benyamin naam lonna la bijela ko Sayyidina Ali Benyamin man wol fo bari wol ko la anyongo doya ta kila la sahibu kono le andu Aisha radiyallahu ta'ala anha amu molati mi alon ko sahibu jamaa ba ya hadithu fila kabu Aisha bala Aisha ye foro ka kila nyima la ko to hadithu minni alon ko itenin hadithi kote nu tembendila no nina ta kila nyima la tilibalu wala ala sukon balu wala ninga misalin doron ko modi ya muta kila nyima la hadithu wala aya fonya min andunga betilin din kila nyima fon jato la balu wala ala suo kono anin suo e bantala Aisha ina hadisi do sambana minni wodo walita Aisha ta wal bisaya la kato atennin kila nyima be nyoka Aisha radiyallahu ta'ala anha kombina la kuo jitandila nyami ala kuo man dallondo to doron ay min soto anin kuluri nyima min kila nyima fo ya kulu annabiyum maya suo kono anin kila riya maya suo kono suo mi ya lon ko shaytanu be jam farin jela le shaytanu kasi bantala kana je yo fi fase dunno jeba katumani atinna man satalla isma ladi wo suo la aisani ladi wo suo la kila nyima be dame Aisha nina ta hanji hado famu tumola wato min na kila nyima ninna funda kata jihadi dulato yanyi tandiko annaha sharakat fi ba'd ghazawat rasulillah sallallahu alayhi wa alihi aiden yake kila nyima la kilo dolu tule ko ghazwat uhud Aisha tarinu ghazwat uhud anim muso dolu e kadandingol ta kata jiyel bi kana ke di molla min yanon ko belari be sularin jiyola kila nyima la kelekelu ko balin sa ko ala la kelekelu ko min se ke min me kelekelu ti Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ay nyi tandi ala hadithu to ko laqad ra'aytu Aisha nkalta kunti Anas dinga Aisha jele bintu Abu Bakr din muso وأم سليم أم سليم إنهما لمشمرتان ناتريتي ستي ببريرين إبدوكو كم وأرى خدم سوقهما نيسم فلولي إبلا كتو كم تنقذان القرب إكدان دينول تاكي فندي على متونهما كاشيكا كالا إكارول كان كيسامبا تفرغانه كوديوتا كابون في أفواه القوم مولو دال كونو مني أنو كي بسولار من دولا ثم ترجعان وكولي سمرون كتاجيوتو فتملئانها إكوفا لتب ثم تجيئان وكولي سنا فتفرغانه في أفواه القوم كاجيوك مولو داكن من بسولاري وتو عائشة أمو مولت من لوتا جاتو فمنا كارولا أدونتا جهادو فمنا جاتو كنو كالو كاليمان يا مولو دي مانا كالكال من بسولاري جيولا كان جيو سمبي كان يرندروكي بلنا الله من لفتكا على دينو من أيادي من لفتكا دمبافا kanoro fa Aisha na nyin kalam tako kila nyima ya kanu bakele andun kila nyima la kanu molu ala sukono molu wala mu shaytana la de ma molu ti akatara min de ma fasi sotono nyin kamma ka toku ya lekan ka kila nyima niyo tora ka muslime sahayari mul niyo tora ka kafiro nim fulan ka fumolu nin nafikolu kontanindi waya tinna ku kolemba millata Aisha kan walamu hadithatul ifk
faniya ba mi ya la kan ka foko anin kedo le be kano la kila nyima la balu kono kila nyima la futu kono hayhat jam foka tabake fenna molu kamim mira nyindin karato barko ale min fodoron لولا إذ سمعتموه دين علي مير علي نيم يدون علي نتا فلكو ما كان لنا أن نتكلم بهذا أمن دان تولي من يمول غوفن دا لفن غافن يدي هذا بهتان عظيم نيم تمر كلنا دفنيا بالت يمين لا عائشة كان إلى نيما صلى الله عليه وآله أن نفند تلي كتالا كيلو دولا أني عائشة فندتا kabiri tata ila hanyo jare binamuruna wato minna wo wato ila nyima ay yamaro diko alafu ali paresilan ngatannu bara tara Aisha atakabula anin saibe musol wotu mola musolu ni betamale ke shindimin ko ne ka fa ko hawdaj akatara nyonko mo kan itol bitala wato minna Aisha funda tadala haji jaro la kabina muruna kadu hawda yokono aje ko ala kono jolonta ko mbatu mata kono kam janni mol binala adata kono kam janni akana e nyonko mo nyi mol ya mere ba kono la katu ita kono yele la kajibe fa bi yele fati ya tarki baro ida ko matannu yo itol tata wato min Aisha na ta tare nyi mol tatale akom batu ngasi jangam batu ibina muruna ni na tamurun ni imanje bina kamalale wonyama Aisha sita wo dinkra le to dinkra mi ya lonko anyanta duna nyonko mo kono damin akwa be siri wol to harfo sino yata akamol batu wo tumola monata mi ya lonko wo be koma tuo ke kananata ayatara Aisha be sirin ikavumi ko Safwan ibn Mu'attal as-Salami وي عائشة يسيرين لم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون يمو جمالك عائشة لم ينتي أي على سنين كم فمول لاندي ولا نياما أي عائشة سنديا كان أي سنبكة مدينة أبو كما كان كلين أما موين كيلا كارولا كيني أنا من دي عمل فهم فتمو من نفلة مدينة كمين ينكتا nafi ko lanya ton ko bije ka fo mi ko Abdullah ibn Ubay ibn Abi Salul wa Abdullah ibn Abi Salul wona ta ke moti mi ya lon ko ay kuma jaw bal fo ka Aisha to kuya ka bo ko anin karle be kanola mol be sirin doron ya je Aisha nin wo kendingo nata mi ya lon ko ay nin nafikiya kumo fo wala karola kabirin kibaru nyinsi da kila nyima la sallallahu alayhi wa alihi akila nyima aniyo torata bake barkila dun ko ngalo nyamin anene bika farato ke kula bari ni ko moye ko ila muso nin kele betulungo la adama dingu mo ni afoe doron nin kumu ye fenne ma igiso kono nyimi la muso lati kabiri woketa kila nyima akana ala dimbaya kan aka Aisha konton ko Aisha fanga ya fonyamin barabika konton dirnyala dalta ka kenyamin dalo min betema nin sutiya nyima min betema Aisha kalam talo ko leya do bijele bara malum mineketa bar wotu mo Aisha fanga jato man kende ya belare lonkelin ati Aisha fundi da be taman wala anim musukili mimma de nyole de ka fay ko musattah ani wo fundi de be taman wala Madina ibantala wo takita min nabira takita doron ako Taisa musattah ako he bay musattah mo halakiro ati takiro da nyin kumo fo kabiri wo fo doron Aisha ka ko bari manya nyin fo la fo momin mabeta badara kelo de ka yun kuma jawo fu wala ko ako Aisha ko alam tasma'i ma qala fo do it Aisha ma moy musattaha kamin fo ba ay min fo it Aisha ma moy ba Aisha ka ya kamin fo musattaha na ta itandi Aisha la adin ma kamin fo min shekenyin hadithatu ifki
kabiri wo keta aisha ko din kiratul ayalon ko yala nyin kibari jawle be fo kan tela ko ton tema kalam da barata rabe sa sarin ne aman kende anata mun wol nyama ako anna ko be sembendi alala man kuma so don semilla nyin kan kabira nata ako kila nyima ko fo yam fanye ba ngata mfonyon dimba mani mfama na so kono kila nyima be wolo dulato akai ko ha kila yam fada tata je bari man satalla atalam kun fa yakunu man soti amuto nya man soti anata aisha la seneya yitandi kila nyima la tumo min na jibril ki ay kila nyima kan ka fa ko innal ladhina ja'u bil ifk minne nyim faniya kolemata ka fo inata fe usbatun minkum modan tanno alikono لا تحسبوه شرا لكم ألتل لمن يمول الكنا مير يمو علي كورولتي بل هو خير لكم بل يمبك علي كيرولتي إذا ينتو مندرو من لا عائشة الكنا مير كورول من بر كيرول علي لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم مو يكونوا أي من بار جنوبو تابلارين أي جيله والذي تولى كباره منهم bari mi kuba duni kono mimi ko fa nyaton kaya ikono lahu adhabun azim yankan kato be wole mi yanon ko abe wararin bak alay aisha la seniya itandi nyinde nyama kila nyima sonda ko tonya alay min fo wolum tonya to te faniyale la aisha kan aisha radiyallahu ta'ala anha akata molati mi yalon ko makama bale babul kila nyima dala hani fo kila nyima sallallahu alayhi wa alihi ala kano akaitandi aisha la andu akafaye fanan abuka fennu aisha ma ate kila sallallahu alayhi wa alihi modo nene ya nyinin kale kai ko ye jamale kanu musolu be kono akai ko aisha akai keli kono dum akai afama wala abubakar anin adin kila sallallahu alayhi wa alihi aben yorindiro ke kan aisha la ako salama ko ya salama hayte salama la tudhini fi aisha alkanan tora aisha la koto فإنه والله ننكل على لنت محمد ما نزل علي الوحي وحي ننمن جي انت محمد كان وأنا في لحاف امرأة أياترم بمسلفة نكتو من كنا ألت المسول كنو غيراني أمنك عائشة لدي جبريل ننمن دي من دي مولا فانو كتو ألت الممي بيكولو نين أمنك عائشة وتركان انتورا لكوتو kila sallallahu alayhi wa alihi ay aisha kanula nun aka tulun nyoya la fananni be shirin aisha ko lundo ahbashul be domala ate aisha lafta ke yibe afo kila nyima lota kodi ibe bungo kono a kodi walla ate aisha akwa be lorin kila nyima kabonin akamutema ayanyalo wolukan kila ya mutawali nyama fuwato min nati sura de jibero akangen da felun kila nyini ka kangen da ko ha kila ya jindi wato aisha la makamu awarata baga kila nyima bulle sallallahu alayhi wa alihi aisha man da nyinda mala barate fo jaato nyim fo kol imam ahmad ay nyin hadithu fi la nyamin ay afo nyamin aya muta'ur wala bin zubair ako aisha radiyallahu ta'ala anha aya kibale ko kila de nin toro lata kan aka qul a'udhu bi rabbil falaq anin qul a'udhu bi rabbin nas aka wolle karan aya baro mosi ala wato minna kuran wala takila kam mimmu ala sati kuran yinti aisha ko atele ka wo karan ka kila nyima balo mosi ala na ya karan aya tubtubu kila nyima balo bala aisha ko
ala nemo min di atela kila nyima bala ala ke kila nyima la kanu musoti obe kola kila nyima la lungu min baya kila nyima sigo baya lungu minna abisirin ate Aisha la bungo kono kila nyima kuranta Aisha la bungo kono anun kila nyima ni senu seluta kata marikan Aisha la bungo kono aya tara bilarin Aisha sisoka Aisha kan yimfo ko kila kumo bilarin akan wato minna alalla labango je Abdurrahman ne dunte kanne Abdurrahman bin Abi Bakr atara nyi susara be Abdurrahman bulu akwa kila jibe aje ko kila nyalo kana mandiya mo de barbira ja longo kila lafta nyi susala bakele ako kila nyi ma ko fonga ta bangi nyi susa kila kai ko ha kabira ya ta kila nyi susala barabi bamban dinne aya jibe ko kana barma da kono ako kila nyi ma ko sallallahu alaihi wa ali fonga nyi mi ka fo yande ba kila ko ji ya kai ko ke Aisha ko aya nyi mi fa ya fo yande wo kola ay kila nyi ma nyi susala woto ate dajiyo wole keta daji labanti mi yalongo kila nyima sallallahu alaihi wa alihi aya nene adakono ala dunia bulo tumola wato Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu tumo minna fitino keta muslimolu damalu tema kabu Umar la sayato kana ila kabu Umar ila Umar fato kana Uthman fawato la yo fanam fale fitino wulita muslimol dammalu tema kelo wulita muslimol dammal tema wodin karato Muawiya Aisha ngin ka ko ngenta kala nyaadile akay kon kono to diya bang Aisha letaro sabe Muawiya wo letaro ay min faaje kuma koy ba kabila ya kontonga kay ko salamun alayka kiso alama kele amma ba'd wa qala ita Muawiya fa inni anta Aisha de سمعت رسول الله قال لك لا صلى الله عليه وآله يقول تمومن أبا فلكو من التمس رضا الله نمو موي على لدنيو يني بسخط الناس مولا كم فاكن كفاه الله مؤونة الناس على سا وسا مولا ديمارو على سكار أني مولا كومو ميبتما ku ni molle nyanda kele ala bo kele wo mari yele wa man iltamasa ridan nas barni mo e molla dunyo le nyinin bi sahti llahi alla jusbokan wakkalahu allah ila an-nas ala salaku landi modukan wassalamu alayka ala man kiso kele Aisha le nyimu wala da balati adama dingolu na nyimbali wo kono nga jele momi ya lon ko ni ala lello ini molu tema ala kete wasa molla karolale ni ala la jusula ni molla jusubo kan ala ke wasa ala karolale bar ni molla jusula ni ala la jusubo kan ala be masi be balale ka anu abatula molle bulu adu ngajele na dunia katanya min nasu e bantala adama dingo mimbe edante muslimi ala nin tuma wotuma ye molla dunyo nyini nin ala jusubondo la toro la katala larika banni ala jusulandi molla jusubo kan ala kallo iyele woto wala mo ala letaroti ay minki Muawiya kan barnin na tamurun Aisha la fisamanteyato nganyin kalamta ko fisamanteya kila la saibo kono kelni musolu to Aisha ay kene bala sato woto bawo ngajel ala famo ayo gindika seniyandiro itandi innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum wa ayo gita ta Aisha la ko kamma andu man satalla la man sayabe nyamin kurin kuba nin tilimbaliya nata fo aya itandi
woto ni ngay kerkero ke momin na ko la nata la hajo jare ye hajo mi ya lon ko mota jaral no nin amanka te alalati andu nin ate alama hajo jare be balula toro lo kono nin ala nata hajo jare woto sa lon ko ibe ala la bunya mol le kono bar ñim Aisha la fi samante ya famo dawati ko kila ñima ala no mo ñolo mu ati o kanyantal kila ñima la no mo ño wo wasatale pour ay ke wirkinte ya nim buñati Aisha kila ñima banta Aisha la suwala kono kila famo kila ni Aisha balurin damin andum afata kila ñima sallallahu alayhi wa alihi Aisha wutole kam ñima la fi samante ya fanandi ko Aisha de atelamu Abubakar as-Siddiq dimoti wa ma yudrika man Abubakar jaman min belon la Abubakar la koto wala wa ma adraka ma Abubakar jaman min belon la Abubakar na Abubakar wolum kila ñima teroti ثانية اثنين إذ هما في الغار كلا تيرو ما تلد تمومنا يبتا باين باين كون كدندين كوكونو إذ يقول لصاحبه لا تحزن ودين كراتو الألكيلا نيما كافواتير أبو بكر كان سن إن الله معنا ألا بن فيل وتو عائشة نيما في سمنتيا دوتي فنان كلا نيما صلى الله عليه وآله لندو أكايلك هي عائشة جبريل ناتان كان كافونيكم بعائشة كنتنا أنم ألا كنتن دروسي لالا Aisha kai ko ise kontondiro sindinge Jibril la ite kila kaminje ntolibu ka woje nyemo bunya fananti ani makama ba Aisha la karola ko kila nyima ko Aisha tu zawji fil janna Aisha munna munyo abekala nanno munyo malati arjana kono andon nyin sabatta ko Abu Musa ay hadithu min fila ako kila nyima ko kamula minar rijali kathir kelu jama bale kamalta walam yakmul minan nisa'i bar musolu kono jama baman kamalije illa Asiya tamra'at fir'aun fo Asiya fir'aun la muso wa Maryama anim Maryam wa fadlu Aisha barisa nyillon ko Aisha la fisamanteya di ala nisa'i musolu kan كفضل الثريد على الطعام أبكلكو فتو في سمنتيا من ستو دمروتو مالكا نيمو في سمنتيا دوتيكو عائشة لياتلي فقه لون مسول مومي بيتي كلا لسايبو الكونو أي فقه لون كيل مومي بيتي فوكي لانتندرون عندهم أي أرابو الأنسابو لون كتنبي مول مومي بيلا أتلم العابدة الزاهدة الشاعرة والطبيبة ألا بات لا بال مواتي جهل لا بال مواتي دا كنت لا بال مواتي دنيا لا سكولا لا بال مواتي أندم أمجار لا بال تفنان عروة أينم فاكو ما رأيت أعلم بالشعر منها موجة مية شعر لون مية سوكو لون كتنبي عائشة لكا ما مولي كين ولا مسو أنو أمام موجة فنمية جارة لون كتنبي عائشة رضي الله تعالى عنها أبو عمر ابن عبد البر أي ينفكو أن عائشة دي كانت وحيدة عصرها أجمانو كنا كلم دمالمو في 3 علوم لون سبتو أما ينسطو لكيتو ولا مسطو علم الفقه فقه لندو وعلم الشعر أن سوكو لندو وعلم الطب أن جاررو لندو عيسى أن نما موتي جميع لنكو إسا أن التنبنيو يانو ينتو نين أمانكي كلين ودكو سيدنا علي والدول بنيامين عيسى الحديث فيلاتو aketa kilinnati hadith fi larla ko miya non ko ala hadith ronita nin kilin tembendira no
حديث منه كديام في حضرة رسول الله كلا نيمال قوتو إذا كان ننكلا صلى الله عليه وآله أكت سبتلات تمومنا على سوق أكت سبتلات تمومنا أمن ترى بنت أمن ترى ول كلا بلا أمن ترى داودا حديث هو حديث عائشة يا فيلا كلا لقوتو أكت حديث لورين بالتي بري نين سبتكو حديث ولي فلا hadisi keme fula ani hadisi tan Aisha wala fila kila nyima sallallahu alayhi wa sallama wato akata musolati mi yalon ko anew fasa hayata katambi anu akata musolati fana mi yalon ko mutan karla balati wato nyinin karo min safamola ndijan ahiyana qisatu dinin wa aql وافن الدين وناس تلبانين على هكيلو نيمان كتو فتا مومية كلا نيما دالا أهي ناقصة دين وعقل فولم با عائشة رضي الله تعالى عنها ننتمو منا مسروق نين أبي فيلار وفلا عائشة يمنفو نابي عائشة توفلا أكافلكو حدثتني الصديقة تونيا فولا مسو ينكتن دي بنت الصديق تونيا فولا مس تونيا كيلا دينو البريئة مسو سنين المبرأة علي من سنين نبي عائشة توفلا أكافولا نيام عائشة لنا بالو كانينكا سايبه كي بالو كانينكا يكنيمفو على كوتكو أطاي من فاكو كانت عائشة لكتا أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة أتلقوا ننتا يفهم روكي أي لندو سوتو أي على جيرو نينياتا ننكو من ناتا يمول بين اللوكو إكامنوا كي كان ينكا كلا سايب بالو كامنوا كان ينكا دينو لكولا anin ko min be dandin kila nyima la kullo ko la anin ko mi yalan ko anyamite itol fa jato bulu nindam Aisha abalu tanyinne kono atuta nyinne kono hanfo tumo min nakila nyima banta anata ke marja'ati murundin karati anata ke wonya mafanan مكتبة إسلامية إسلام كتاب بومتي أنا تكدار فتوى تنين كارو دين كراتا نين جابر دين كراتو كلا نيماي صلى الله مسلم ولي صلى الله على رسولهم ورضي الله عنهم أجمعين أتي عائشة ثلاثة لونغلي أبانتا سنكرو تلتان أنين ورولا القرآن جيت اللونغ من تنبو في عائشة بنت ولا كلا لباين باين وسنجي تلولو أنين سي أياترا أسيو مسنجي تان وورو أنين وورو على سياكتا معاوية لخلافة لكونو لخليفة يا لكونو كبيرن تبو منا لونكو سايا سيتا على وسا ساكونو أي وسيو من دي ولم ينتي أكو ألا تتبعوا سريري بنار alikana nas larang wala ben samal larang min alikana noma nindimbala wala taj'alu tahti qatifatan hamra alikana mbaji wuleri wala ndin ko to ka ko warandi wa an yusalla alayya abu hurayra andunin banta abu hurayra sali ma aisha nyin karan kabo kila nyima bala ay nyin karan kabu afama bala bawa afama be banna wato minna wo fanay wo siyo di la koy kana ke kasanke kole mo kono don ka kotori sa kasanke wola akay kum fa na fulo bi yirwa be keri minatin nan se oke afaka ko balo na fale min aliya sutura nim bayo la balo mi yalon ko tumbole bina domala Aisha e wosiyo di wala nyama ko isabade ya sutura anin kila nyima la musolu anin saibe musolu din krato mi ka fa kol baqi andum ayke akana ke
ku bati ka kibirindi ka ko warandi ñendom aishati bela dal na doron fala senke dunya lati fenna min ñanta kala dunya koti a senke signoti al argana ba kono andun senyi tandi fanan ko ni momo ñimmu solla ko jibe ibe lala ko tonya ñimmu solu ghayru naqisatu aqlin wala din niya tara nimmin nata mutako tonya muso nasitale hakilo la karola anasita dino la karola wote salon ko iman ñimmu solu bulawolu kono andun alamiye musobe dada ate kerkerro kala ñimmu sudanta wala ay wodolu be kana qisatu aqlin wa din alaman nin almu me be kandala alaman sambala silo kan silo mi musila tilindi moti nin ala yendema nin albina kontinela musolla ko to na wala da laban ni lokon kono min kana andu nin ala sonda fanan be kontinela na kacala lembe min ke kan dino kono to dia dinkrato ko manyanka annabiyum molula molu noma bari nyanta ka annabiyum molu famale noma anin kando mi yalan ko inin anatan kan innam albadi ma sidi ali janim bali kontona wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.